तिमी कहाँको हौ? Where are you from? Where are you from? म काठमाडौँको हुँ. I am from Kathmandu. I am from Kathmandu. यहाँ पोखराबाट कोही हुनुहुन्छ? Is anyone here from पोखरा? Is anyone here from पोखरा? एक्लै बस्नुहुन्छ? Do you live alone? Do you live alone? के तिमी आफ्नो आमा बाबासँग बस्छौ? Do you live with your parents? Do you live with your parents? तिमी कोसँग बस्छौ? Who do you live with? Who do you live with? म बुटवलमा बस्छु. I live in बुटवल. I live in बुटवल. बुटवलमा कहाँ बस्नुहुन्छ? Where do you live in बुटवल? Where do you live in बुटवल? म बुटवलको रामनगरमा बस्छु. I live in रामनगर in बुटवल. I live in रामनगर in बुटवल. म बुटवलको बस पार्क नजिकै बस्छु. I live in near bus park in बुटवल. I live in near bus park in बुटवल. यहाँ कोही हुनुहुन्छ? Is anyone here? Is anyone here? हो नभन्नुहोस्. Don't say yes. Don't say yes. ऊ कोठामा थियो. He was in the room. He was in the room. राम्रोसँग बस्नुहोस्. Sit properly. Sit properly. धेरै समयपछि. It's been a long time. It's been a long time. अंग्रेजी सिक्नको लागि भिडियोलाई फलो, लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुहोला.